Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya harap adik-adik kat rumah semua sihat walafiat. Walaupun berada di rumah, masing-masing masih bermotivasi nak belajar, masih bersemangat tinggi nak selesaikan semua soalan-soalan yang lecturer bagi. Hari ni kita teruskan lagi dengan program Lepton dan Meka kita. Tajuk kita hari ni adalah forces. Ingat lagi tak forces kita belajar tentang apa? Hari ni Puan Tengku Ainun dan Puan Roslinda yang akan terangkan tentang chapter forces. Forces ni nampak macam mudah. Kita sketch all the forces act on the body. Dah ada normal, dah ada weight, dah ada frictional force. Nampak macam dah siap kan? Tapi sebenarnya ada kesilapan-kesilapan kecil yang pelajar sering cuai. Contoh, dah lukis garis tapi rupanya tak ada arrow. Force dia mesti diwakili dengan arrow. So wajib kita lukis arrow. Dekat situ dah hilang markah. Ada juga dah lukis arrow tapi sebenarnya lupa nak label. Dekat situ pun hilang markah. Jadi untuk hari ni sama-sama kita fokus apa yang kedua-dua pensyarah ini nak sampaikan. Saya harap semua dah bersedia dengan alat tulis, dengan kertas, dengan kalkulator. Dan memberikan fokus yang tinggi pada kedua-dua pensyarah ini. PSBM kita dah tak lama lagi. Saya harap semua masih bersemangat tinggi nak belajar. Kita teruskan pada kedua pensyarah kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Sorry, tadi saya lupa nak nyatakan, jangan lupa isi link kehadiran. Dapatkan link kehadiran dalam video ni. Hujung video tu nanti akan ada kod kelas yang awak perlu isi semasa key in kehadiran. Wajib isi kehadiran, selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Meda Roslinda binti Muhammad Alai Ahmad. Topik Meka kita pada hari ini adalah topik 4 iaitu forces dan saya memilih untuk membincangkan subtopik Newton's second law. Topik ini sebenarnya sangat mudah, menarik dan senang untuk difahami kalau kena dengan cara dan kaedahnya. Kita sama-sama bincang ya. Seperti mana yang kita tahu, Newton's second law state that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the net force acting on it and in the direction of the net force. Atau kita boleh tulis dalam bentuk persamaan, iaitu net force directly proportional to the rate of change of momentum or net force equal to ma. Jadi bentuk soalan yang macam mana yang kita boleh apply Newton's second law ini? Biasanya soalan yang berkaitan dengan force dan acceleration. Jom kita tengok soalan yang pertama. Soalan 1. Baca soalan dulu. A block of mass 2 kg is pushed along a horizontal surface with a force F equal to 3.2 Newton as shown in figure 26. The block experience an acceleration A equal to 0.3 meter per second. What is the coefficient of friction between the block and the horizontal surface?
Jadi langkah yang pertama, selepas kita baca soalan, kita senarai dulu maklumat yang diberi. Ini dapat membantu kita memahami soalan tersebut dan apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey, daripada soalan, maklumat yang diberi adalah mass, force, acceleration, and calculate the coefficient of friction between the block and the horizontal surface. Okay, state the information given. So mass 2 kg, force 3.2 Newton, A 0.3 meter per second square, dan coefficient of friction. Okay, apakah simbol coefficient of friction? Simbolnya adalah mu. Okay, macam mana nak tulis mu? Lebih kurang macam bentuk U. Okay, yang soalan nak adalah mu. Okay, ini step yang pertama. Okey, langkah yang kedua, jadi bila soalan melibatkan force, so kita kena sketch free body diagram. Okey, apa dia free body diagram? Free body diagram adalah a diagram to show all the forces acting on it. Okay, so based on the situation, so identify first the forces involved. Okay, jadi force yang ada untuk soalan ini. Okay, yang pertama, so kita tengok object is in contact with the surface. Jadi ada norma force. Okay, yang kedua, okay, contact force juga adalah friction. Yang ketiga adalah weight. Dan yang keempat adalah external force. Okay. So assume object as a point. Okay, then we sketch all the forces from the point. Okay, yang pertama, so normal force, make sure perpendicular to the surface. Okay, weight downward. Okay, external force directed to the right, and friction in opposite direction. Okay, saya lukis sekali lagi untuk free body diagram. Kita lukis kat sini. Okay, kita ada external force, friction, opposite direction of external force, norma dan weight. Satu lagi saya nak tambah direction of acceleration or direction of motion. Okey, step yang seterusnya, okey, daripada free body diagram, okey, so we write the concept. Jadi kat sini ada acceleration, mana dia obey the Newton second law. So net force equal to ma. Okay, ma. Kemudian kita kena write the component equation according to the free body diagram. So untuk net force equal to ma ni, kita kena tengok kepada x component dengan y component. Okay, total fx equal to ma
dan Y komponen untuk komponen Y pula, total Fy equal to 0. Okey, kenapa total Fx equal to MA? Sebab force bila kita push, dia akan bergerak ke kanan, bergerak sepanjang X axis. Tapi untuk komponen Y tiada gerakan. Tu sebab net force Y komponen equal to 0. Okey. So untuk total Fx equal to 0, jadi total Fx ni kita ada force. Okey, kita ada force dan kita ada friction. Jadi untuk jumlahkan force, untuk kira total force, so friction minus force ataupun force minus friction. Jadi macam mana nak jumlahkan? So kita tengok berpandu kepada direction of acceleration. Okay, from the Newton's second law, the direction of force is in same direction of acceleration. Jadi force minus with friction. Okay, force minus dengan friction. Force will be positive sebab dia sama arah dengan motion ataupun sama arah dengan acceleration. Equal to MA. Okay, so we can write the equation from the X component. Okay, ni first equation. Okay, from the Y component. Okay, so Y component we have norma and weight. Okay, so norma dan weight. Jadi to total force for the Y component is N minus weight equal to 0. So ini akan jadi second equation. Okay, so step seterusnya we substitute the value given from the equation. So value of F 3.2 minus friction equal to mass 2 and acceleration 0.3. Okay, so we can calculate the friction. Okay, kira-kira berapa nilai friction? Okay, jadi friction kita akan dapat 2.6 Newton. Okay, belum lagi memenuhi kehendak soalan. Soalan tak nak friction tapi dia nak mu. Okay, apa hubungan antara friction dengan mu? Ada formula tak antara friction dengan mu? Ada kan? So, formula dia adalah F friction force equal to mu n. So, untuk dapatkan mu, kita kena guna formula F equal to mu n. Okey, friction ada 2.6 tapi kita tak tahu nilai n. Itu gunanya formula daripada total Fy equal to 0. So daripada Y component kita boleh dapatkan nilai n iaitu nilai norma force. Okey, tengok balik formula yang kedua. Okey, jadi daripada sini N equal to weight. Then M, weight equal to mg. So we can calculate normal force. Okay, so M, N2 dan G 9.881. Okay, jadi you boleh kira N.
Okay, berapa nilai N? Tolong saya kira nilai N. Okay, N 9.81 darab 2. So, dapat 19.62 Newton. Okay, then substitute into equation. Friction 2.6. Mu yang kita nak cari, dan N adalah 19.2. Okay, so kita akan dapat friction sama dengan 2.6 divided by 0.13 dapat 0.13. Okay, semua dapat jawapan sama dengan saya. Dapat tak jawapan sama dengan saya? 0.13 dan mu tiada unit. Kita tengok soalan yang kedua. Jika tadi soalan yang pertama berbentuk flat surface, objek on flat surface. Okey, untuk soalan kedua ini adalah contoh untuk objek on the inclined plane. Okey, so soalan yang kedua, calculate the acceleration of the block for figure below. And the information given, maklumat telah diberi. So, given F equal 80 Newton, mass equal 6 kg, and friction equal to 4 Newton. Okay, maklumatnya dah ada. Okay, so langkah yang kedua. Okay, kaedah yang kedua, seperti mana yang kita dah bincang tadi, iaitu kita kena buat apa? Kena sketch free body diagram. Okay, saya suka senaraikan dulu force yang ada berdasarkan situasi. Okay, so yang pertama ada norma, sebab force exists when the object is in contact with the surface. Okay, yang kedua kita ada weight. Okay, yang ketiga kita ada friction. Dan yang keempat adalah external force. Okay, itu senaraikan force. Okay, kemudian lukis pada diagram. Okay, jadi yang pertama norma force. Sini dah pelak, tak pelak ya. Tak boleh nak betulkan pelak saya punya notes ni. Okay, kemudian weight. Okay, kemudian friction. Opposite direction of force. Okay, so what is angle between weight and normal force? Okey, so sini 90 degree. Jadi dia bentuk segitiga kan. Sini 90 degree, sini 60. So sini akan jadi 30. Okey, kemudian saya nak lukis lagi sekali dalam bentuk XY Cartesian. Okey, so pertama kita ada norma, kedua kita ada force, kemudian kita ada friction dan weight tu sengit. Okey, angle ada 3. Angle-nya 30. Angle between weight dengan friction. Okay, sebelum terlupa,
Jadi saya letakkan direction of acceleration, mudah untuk kita jumlahkan force. Kemudian weight ni kena resolve into x component dengan y component. Okey, ini wx. Resolve weight into x component dan ini adalah wy. Okay, so untuk wx equal to weight cos 30 ataupun weight juga bersamaan dengan mg cos 30 dan wy equal to mg sin 30. Okey, seterusnya kita nak buat apa? Okey, seterusnya tulis net force equal to MA, iaitu konsep of Newton second law. Okey, kemudian kita nak tengok ataupun kita nak tulis formula from the x-axis dengan y-axis. Okay, so net ataupun sum of the force sama je maksud dia, equal to MA, direction A along the x component, dan total Fy equal to 0 sebab y component tiada gerakan. Okay, so untuk total Fx equal to MA, so tengok yang x component. Jadi x component kita ada external force. So external force same direction with acceleration. Jadi F will be positive. Kemudian minus dengan weight. X component dengan friction. Okay, so F minus Wx minus friction equal to MA. Okey, gantikan lagi yang mana Wx equal to mg cos theta minus friction equal to MA. Okey, sudah dapat semua formulanya dan kita ganti nilai. Okey, F berapa F? So F 80 minus in bracket mg, so m6 9.81. Okey, theta 30 tolak dengan friction. So friction adalah 4 equal to 6A. Okay, so substitute all the information given. Okay, so from here you can get the acceleration. Jadi daripada sini dah terus boleh dapat acceleration. So yang y component tidak perlu. Okay, so berapa acceleration? Jadi acceleration bila dah kira kita dapat 4.17 meter per second square. Dah dapat. Untuk soalan 2B, soalan yang sama iaitu to calculate the acceleration of the block for figure below. Okay, maklumat yang diberi, okay, given 5 meter per second and smooth surface. Smooth surface maksudnya frictionless, means that no friction. Jadi friction dia equal to 0. So bila smooth surface tiada friction. Okey, jadi step yang pertama apa? Kita tulis, tapi dekat sini dia dah bagilah maklumat yang diberi. Okey, yang kedua.
So seperti mana yang kita tahu, jadi kita kena buat free body diagram. Okey, so untuk free body diagram, saya suka senaraikan dulu force yang ada berdasarkan situasi. Okey, yang pertama, so object is in contact with the normal force. Okey, yang kedua kita ada weight. Ada dua je, iaitu normal force dengan weight. Sebab friction tak ada dan soalan-soalan tidak diberi external force. Jika tiada external force, tak perlu adakan. Jadi tak perlu ada dalam free body diagram. Okay, so kita lukis free body diagram or sketch free body diagram. Okay, norma dan weight. Okay, norma 90 degree to the inclined plane. Ini inclined plane ataupun satah condong. Dan weight. Okay. Weight must be 90 degree to the earth surface. Okay, semua surface ni ataupun semua plane. Okey, dan weight sebab dia sengit, so dia kena resolve to x component dengan y component. X component and y component. Ataupun cara mudah kita lukis dia dalam bentuk xy Cartesian. Okey, norma, kemudian kita ada weight. Okey, dan weight. Okey, weight ni dia sengit. So resolve dia kepada x component. Ini y component. Dan along x component. Okey, angle between weight dengan x component adalah 40 degree. Ni 90 degree, 50, so sini adalah 40 degree. Okay, so what is the formula for the weight x component? Wx equal to W cos 40 dan Wy equal to W sin 40. Okey, selesai kat situ, habis. Okey, kemudian yang ketiga. Soalannya nak dapatkan acceleration. Jadi objek ada acceleration, so dia obey Newton second law. F net equal to ma. Okey, saya guna kaedah yang sama. Okey, kita dapatkan formula daripada x dengan y komponen. So, total fx equal to ma dan total fy equal to 0. Okey, so untuk total fx equal to ma. Direction of acceleration, same direction with Wx. Okay, Wx. And along x component, we have only Wx. So, total force dia hanya bersamaan dengan Wx. Okay, so Wx equal to ma. Okay, tulis formula untuk Wx. mg cos 40 equal to ma. So, ni kita boleh cut. Jadi, kita akan dapat A equal to G cos 40. Okay, substitute.
9.81 cos 40, dan you akan dapat, kira-kira dapat berapa? 7.51 ms negatif 2. Dapat semua. Soalan yang terakhir iaitu soalan yang ketiga. Kita baca soalan dulu. Figure 28 show a block of mass M1 equals 6 kg on horizontal surface with coefficient of kinetic friction is connected by a string through a pulley to another block of mass M2 equal to 3 kg and the system is released from rest. Okay, so untuk 3A, draw the forces acting on the block when they are in motion. Okay, B, calculate the acceleration of the block, and C, calculate the tension in the string. Okay, langkah yang pertama, so kita tulis dulu maklumat yang diberi. Okay, so given N1 6 kg on horizontal surface. So the object is in contact with the surface with the coefficient of kinetic friction. So kita ada mu k, maksudnya sistem untuk M1 ni ada friction. Okay, coefficient of kinetic friction mu k 0.222. Okay, dan mass 1, mass tadi mass 1, ini mass 2, mass 2 equal to 3 kg. Okay, so the system is released from rest. Jadi inertial velocity dia equal to 0. Okay, ada lagi maklumat yang tertinggal. Okay, mass 1, mu k, mass 2 dan system from the rest. Okay, itu saja. Okay, kemudian untuk A, draw the free body diagram. So A maksudnya kena draw free body diagram. Jadi ada 2 mass, maka ada 2 free body diagram. Kalau soalan yang sebelum ni kita ada satu je objek, ada satu saja objek, jadi ada satu saja free body diagram. Okey, jadi untuk lukis free body diagram, so untuk M1, jadi senarai dulu force yang ada. So untuk M1 kita ada norma, yang kedua ada weight, okay, yang ketiga ada friction, dan bila ada string so ada tension. Okay, itu untuk M1. Okay, untuk M2, jadi M2 cuma ada tension dengan weight. Okay, ini weight 1, ini weight 2. Okay, kita lukis pada objek. Okay, M1, so norma. Okay, kemudian weight 1. Okay, kemudian friction dan tension. Okay, tension, direction of tension mass directed from the object, away from the object and parallel to the string. Okay, kemudian untuk M2, okay, T dan weight 2. Okay, untuk topik force, bila ada sistem pulley, dan kat sini kita assume no friction of the pulley, jadi tension dia akan sama.
So untuk first free body diagram, tension dia akan sama dengan tension untuk second free body diagram. Okay, so selesai untuk 3A, draw a forces acting on the block. Okay, dan saya lagi suka kita lukis sekali lagi free body diagram ni dalam bentuk XY Cartesian. Okay, masih lagi soalan 3A. Okay, so untuk M1. Okay, M1. Okay, norma. Friction. Okay, nak letak K pun boleh. Ini maksudnya kinetic frictional force. Okay, tension dan weight 1. Okay, kemudian untuk M1 dan M2. Okay, M2. Okay, so M2 kita cuma ada tension dengan weight 2. Okay, bila letak dalam XY Cartesian ni lagi nampak cantik kan? Okay, untuk menjawab soalan 3B, okay, berpandukan free body diagram yang kita buat. Okay, kita nak derive formula bergantung kepada free body diagram. Okay, konsep yang kita akan guna adalah net force equal to MA daripada Newton second law. Okay, so kita nak letak direction of acceleration. Okay, they are in motion, so dia ada acceleration. Okay, jadi mass M1 di direction of motion dia to the right, dan direction of motion untuk mass 2 going downward. Okay, so saya assume arah dia untuk mass 1 ke kanan dan untuk M2 dia ke bawah. Jadi bila kita kira nanti, jika acceleration kita akan dapat positif, masa betul lah arah kita. Sebabnya dalam soalan tidak diberi arah dia. Okey, jika sebaliknya, maka kita akan dapat acceleration itu negatif. Okey, so daripada free body diagram, so kita akan apply Newton second law, net force equal to MA. Okay, net force equal to MA. Okay, untuk X component, so ada tension dengan kinetic frictional force. Okay, jadi kita boleh tulis formula dia. Tension will be positive. Okay, same direction with acceleration. Okay, so T minus Fk equal to MA. Okay, dan T juga minus, so kita tahu friction sama dengan mu n. Mu n equal to MA. So ini first equation. Okey, dalam equation ni kita ada tension, kita ada mu, kita ada n equal to MA. So ada 3 unknown, iaitu tension, n dengan A.
Okey, so kita cari mana lagi yang kita boleh dapatkan nilai dia. Okey, jadi kita boleh tengok kepada y component pula. So theta sum of the y component equal to 0. Okey, yang y component ada apa? Okey, yang y component kita ada norma dengan weight 1. Okey, norma minus weight 1 equal to 0. Jadi daripada sini kita boleh dapatkan nilai n. Okay, n equal to mg1. Okay, mg1. Okay, m1 equal to berapa nilai m? Okay, 6. Time 9.81. Okay, so 6 times 9.81 dapat 5. Okay, 58.86 Newton. Okay, ini second equation. Okay, then substitute second equation into equation 1. So T, okay, mu pun kita dah tahu nilai dia 0.22 and okay, 58.86 equal to 6A. Okay, CA, so selesai. Jadi kita akan dapat T minus CA equal to 12.994. Okay, ini second third equation. Okay, setelah selesai, kemudian saya bawa yang unknown tension dengan A. Yes, left side, yang right side akan ada 12.994. Okey, belum lagi selesai. So, kita dapat persamaan yang ketiga. Okey, kemudian daripada free body diagram yang kedua. Okey, free body diagram yang kedua, apa lagi formula yang kita boleh terbitkan daripada free body diagram, second free body diagram. Okey, so daripada sini, jadi dia ada satu je komponen, iaitu komponen Y. Jadinya, okay, ini untuk M1, jadi total Fy, okay, total Fy, okay, dia bergerak secara Y komponen equal to MA. Okay, total Fy equal to MA. Okay, yang mana nak tolak dengan yang mana ni? Okay. Jadi yang sama arah dengan acceleration adalah weight 2. So weight 2 will be positive. Jadi weight 2 minus dengan tension equal to M2A. Okay, gantikan. So M2G minus tension equal to M2A. Okay, kemudian kita substitute 3 9.81 minus T equal to 3A. Okey, selesaikan dan kita akan dapat formula
T plus 3A equal to 29.43. Okay, ini fourth equation. Okay, dah gantikan, dah selesaikan, dan saya bawa yang unknown yang ada T dengan A sebelah kiri dan sebelah kanan kita bersamaan dengan 29.443. Itu persamaan yang keempat. Kita ambil balik persamaan yang kita dapat tadi, iaitu persamaan 3 T minus 6A equal 12.94 dan persamaan 4 T plus 3A equal to 29.43. Itu untuk persamaan yang keempat. Jadi kat sini ada two unknown. Okay, saya nak tunjuk cara matematik dengan menggunakan kalkulator. So, sebelum kita masukkan nilai-nilai itu dalam kalkulator, jadi saya buat kotak. Okay, kotaknya saya label AX, BY dengan C. So, X tu represent untuk T, tension, Y tu untuk acceleration A. Okey, dan kita masukkan dia punya constant ataupun perkali. Okey, untuk persamaan 3. Okey, persamaan 3 untuk first rule. Okey, saya tulis 3 ni untuk persamaan 3 lah. Okey, persamaan 3. Jadi AX tu kita masukkan perkali untuk T. Jadi perkali untuk T adalah 1 ataupun 1. Okey. Perkali untuk acceleration bagi persamaan 3 adalah 6A. Negatif 6A. Dan C adalah 12.994. Okey, untuk persamaan 4. Okey, persamaan yang keempat. Okey, dia punya perkali untuk tension adalah 1. Okey, untuk BY ataupun acceleration, perkali dia adalah positif 3. Dan C dia adalah 29.4. Okey, tekan kalkulator. Okey, cari equation sebab kalkulator kita tak sama. Ada yang lama, ada yang baru. Saya punya versi lama. Okey, versi baru, cari equation. Okey, untuk versi lama, equation tekan nombor 1. Okey, kemudian dia akan keluar unknowns. Okey, unknowns 2 ataupun 3, pilih 2. Sebab kita ada 2 unknown, tension dengan acceleration. So, pilih 2. Okey, jadi dia akan keluarkan A1. Okey, A1 tekan 1. B1 tekan negatif 6. Dan C1 12.94. Okey, habis untuk equation yang ketiga. Okey, untuk equation yang keempat, dia akan keluar A2 1, 3 dan 29.43. Jadi dalam soalan terus akan dapat jawapan dia. Untuk X mewakili untuk cari tension. X bersamaan dengan tension 23.9 Newton. Okey, dan tekan sekali lagi untuk dapatkan Y. Jadi Y sama dengan acceleration. So, Y sama dengan 1.83 ms negatif 2. Dah dapat. Dah dapat. T dengan tension sekaligus menggunakan kalkulator, menggunakan persamaan ataupun kaedah matematik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Madam Ainun untuk program Lepton dan Meka pada kali ini.
Okay, pada hari ini kita akan bincangkan topik Newton First Law of Motion. Okay, ada gambar kartun kat sini. Okay, Tuan Gafi dan Gafi, dia cuba kejutkan Gafi. Kali pertama kejut, tak bangun. Kali kedua kejut, tak bangun. Kali ketiga kejut, sampai dia cakap lazy. Gafi tetap tak bangun. So dia kata kat sini, okay, this is Newton First Law. The body at rest will tend to at rest. Okay, unless there is external force acting on it. Okay, so what is Newton's first law? Okay, Newton's first law states that an object at rest will stay at rest and object in motion stay in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by a net force. Okay, so in other words, if there is no net force acting on an object, if it is at rest, it will stay at rest. If it is moving, it will keep moving at a constant velocity. Okay, so kalau dalam formula, okay, kita boleh tulis total F, which is equals to F net equals to 0. If object at rest velocity 0, means object is in static equilibrium. If object moving with constant velocity, expression 0, therefore in this situation object is in dynamic equilibrium. We call dynamic equilibrium. So for object is in equilibrium, okay, ada dua jenis kat sini. Yang pertama sama ada either at rest or moving with constant velocity. For object at rest we call static equilibrium. For object moving with constant velocity we call dynamic equilibrium. Okay, so for Newton's first law, sometimes called the law of inertia. Okay, let's say for this example. Okay, he tried to push a small object, so easy to start moving. So if he tried to push bigger object, hard to start moving. So the bigger mass, bigger inertia. What is inertia? Okay, what is inertia? Inertia is the tendency of object to resist any attempt to change its velocity, either rest or in motion. Inertia depend on mass. A bigger mass need a bigger force to overcome the inertia and change its motion. Okay, now we proceed with equilibrium of particle. What is meant by equilibrium of a particle? So particle is said to be in equilibrium when the vector sum of all the forces acting on it is 0. Means total F equals to 0. So this is the condition for equilibrium of a particle. Means total force along X component is 0 and total force along Y component also 0. In other words, when all the forces act upon a particle are balanced, then it is said to be in equilibrium. Question 1. Okay, figure 2 show a system of forces acting on a particle which is in static equilibrium. Okay, sketch a diagram to represent the vector sum of these forces. Determine force F. Okay, first we need to sketch the diagram. Okay, we start with vector 3 Newton. Okay, by using head to tail. Okay, we start with 3 Newton forces, vector 3 Newton. Okay, angle 30 degree above X. Okay, now head of 3 Newton will join with tail of F. We join with vector F. Okay, now head of vector F will join with tail 4 Newton. Okay, we join with tail of vector 4 Newton. And for the vector of 4 Newton, okay, the position is tail of 4 Newton below negative X, 60 degree. Okay, head of vector 4 Newton will join with tail of 5 Newton. Okay, for vector 5 Newton, the position is tail of 5 Newton, the position is 45 degree above negative
x. 45 degree above positive x. Okay. Next question, determine. So this is our diagram to represent the vector sum of all the forces. Okay. Second solution, determine force F, and the clue is this: our system is in static equilibrium. For static equilibrium, total F equals to 0, means total force along x component 0 and total force along y component also 0. Okay, let's get start with total force along x component. Okay, so total force along x component equals to 0, and look at our figure 2. Vector 3 Newton need to resolve into x component. So for x component, okay, for x component 3 cos 30 degree. For y component we resolve 3 sin 30 degree. Okay, now we resolve 5 Newton. Okay, resolve into x component, so negative 5 cos 45 degree. For y component, okay, we resolve 5 sin 45 degree. Okay, next, okay, for 4 Newton and resolve into y component, answer negative 4 sin 60 degree, and because y negative, downward y, and for y component, for 4 Newton, opposite over hypotenuse, so we use sine. So for x component of vector 4 Newton, so we use negative 4 cos 60 degree. Okay, the last one, vector f, we resolve into x component, f cos theta. For y component, f sin theta. Now substitute into our formula, our equation. So for x component, total force along x component, okay, we have 3 cos 30 degree. Okay, 3 cos 30 degree, okay, minus 5 cos 45 degree minus 4 cos 60 degree. Okay, and the other one, kita tinggal kat sini, plus f cos theta equals to 0. Okay, now solve our question. So f cos theta equals to, after we compute the answer, so you get f cos theta equals to 2.942. So this is our equation 1. Okay, next, go to y component. Okay, for y component, okay, total fy equals to 0. Okay, so refer to y component, we have 5 sin 45 degree, okay, plus 3 sin 30 degree minus f sin theta minus 4 sin 60 degree equals to 0. Okay, now total up. Okay, so after we total, we get f sin theta equals to 1.58. Okay, so this is our equation 2. Equation 1 divided by equation 2. Write your answer. Equation 1, f sin theta divided by f cos theta. Okay, so 1.58 divided by 2.942. Okay, so sine over cos, tangent, cos over cos cancel out. So next, tangent theta equals to 0.537. So inverse tangent, okay, saya selesaikan. Therefore theta equals to 28.23
degree. Okay, so next. Okay, so after we get our theta, okay, sub into equation 1. Okay, sub theta into 1. Okay, sub theta into 1. So f cos theta equals to 2.942. Okay, so f equals to 2.942 divided by cos 28.23. Okay, cos 28.23. Okay, so bukan calculator, saya akan dapat answer. Okay, so F equals to 3.34 Newton. So this is our answer for vector F. Let us do it. Question 2. Okay, if given weight equals to 40 Newton in the equilibrium, find T1 and T2. Okay, so the system is in equilibrium. Condition for the system to be in equilibrium, total force must be equals to 0. Means total force along x component Fx equals to 0, and total force along y component also equals to 0. So how to solve this equation? So we start with free body diagram. So T1 at the fourth quadrant, T1 angle 70 degree from negative y, weak downwards. Okay, T2 at the second quadrant, T2. So angle here given 60 degree, so we can write 60 degree here. Okay, so T1 we need to resolve into x component, T1x and T1y. Okay, T1y negative. Okay, so T2 we need to resolve into x component, so here T2x negative 2x and T2y. Okay, so we start with x component first. So total Fx equals to 0. Okay, so for x component we have T1x and negative T2x. Okay, so T1x minus T2x equals to 0. T1x substitute with T1 sin 70 degree minus minus T2 here adjacent. So we use cos T2 cos 60 degree equals to 0. So this is my first equation. Okay, so we have two unknown here, T1 and T2. So we need another equation to solve T1 and T2. So we refer to y component, total Fy equals to 0. For y component we have T2y minus T1y minus weak equals to 0. For T2y, opposite over hypotenuse, so we use sine. Okay, so we substitute T2 sin 60 degree minus, for y component T1y, T1 cos 70 degree, minus 40 equals to 0. So this is my second equation. So cikgu nak jadikan T1 ni sebagai first unknown, T2 as a second unknown. Second equation saya susun So saya akan susun T1 as the first unknown. So dia akan letak negative T1 cos 70 degree plus T2 sin 60 degree. Sin 60 degree. Untuk negative 40 ni cikgu akan bawa dia ke sebelah sana. So ini adalah equals to 40. Equals to 40. Equals to 40. So ini adalah second equation. So sekarang kita akan saya akan gunakan calculator untuk selesaikan simultaneous equation. Kita akan gunakan calculator. Sekejap saya nak kumpul dulu saya punya equation. So equation 1, T1 sin 70 degree minus T2 cos 60 degree equals to 0. Equation 2, negative T1 cos 70 degree
plus T2 sin 60 degree equals to 40. Okay, so by using calculator, sekarang cikgu nak semua orang pegang kalkulator masing-masing. Okay, kita akan pergi kepada mod. Okay, cari unknown. Okay, mod equation. Okay, pilih unknown 2. Okay, A1 saya akan masukkan dengan sin 70. Okay, B1 saya akan masukkan dengan negative cos 60. Okay, C1 0. Okay, next. Okay, for A2 negative cos 70. B2 sin 60. Okay, C2 40. Okay, so tekan kalkulator. Jawab kalkulator, saya akan tunjukkan X dan Y. Siapakah X? Okay, X adalah merujuk kepada first unknown. Okay, X adalah saya punya first unknown. So T1 answer 31.11 Newton. Okay, 42. Okay, answer dekat kalkulator dia tunjukkan Y. So Y dekat sini adalah T2. Okay, saya punya second unknown. Okay, T2 adalah second unknown. Okay, so answer kat sini dia bagi 58.48 Newton. So dia lagi sikit lah kat sini. Okay, tapi hampir sama lah, 58.48. Okay, kalau saya round off dia akan jadi 58.5 Newton. So that's all. Now we proceed with this question. A man pulled 45 kg block at constant velocity on a rough surface. The angle between the rope and the horizontal is 30 degree, and the coefficient of the kinetic friction between the block and the surface is 0.6. Question A. Sketch and label all the forces acting on the block. Okay, so the block is put on a rough surface, so we need to overcome the frictional force. So here, and we have friction. Okay, and contact surface, the block contact with the surface. So here we have normal force. Okay, influenced by gravity, we have weight. Okay, force exerted along this string, tension. So that's all our. So sketch the free body diagram. Tension at the first quadrant. Tension at the first quadrant. Angle 30 degree. Normal force directed upward. Weight negative y, and friction along negative x. Okay, direction of motion to the right. So that's all our free body diagram. Okay, next we proceed with the tension in the rope. Okay, to calculate tension in the rope, refer to our free body diagram. Okay, so tension at the first quadrant, angle 30 degrees. So we need to resolve into x component and y component. Okay, the block is moved at constant velocity. So this is example of dynamic equilibrium. V constant, so acceleration 0. So total F equals to ma, a0. So now we apply Newton first law. Total F equals to 0, means total force along x component is 0, and total force along y component also 0. Okay, let's check. Force along x component. Okay, so total F x equals to 0. Tx, okay, minus friction equals to 0. Tx, we substitute with t cos 30 degree minus friction equals to 0. Okay, so t cos 30 degree, friction equals to
mu k n equals to 0. So n unknown, so how to get value n? Kn refer to y component. Kn refer to y component. So total Fy equals to 0. N plus Ty minus W equals to 0. N plus T sin 30 degree minus Mg equals to 0. Okay. So let's arrange our equation. T sin 30 degree, okay, plus N equals to Mg, MS 45, G 9.81. Okay, I bring Mg to the other side. Okay, so normal unknown, tension unknown. Okay, so for this equation, T cos 30 degree, mu 0.6, okay, and unknown equals to 0. Okay, so this is my first equation and this is my second equation. Okay, by using calculator we can find value tension and normal. Now I want to use my calculator. Okay, so sekarang cikgu akan tekan mode, pegang kalkulator masing-masing. Okay, pegang, okay, cari mode, okay, and then sampai equation. Okay, pilih equation. Okay, we have two unknown. Okay, I choose unknown 2, A1, substitute with cos 30. Okay, B1 negative 0.6, C1 0. Okay, next equation, A2 sin 30, okay, B2 1, because coefficient perkali depan n tu 1, okay, C2, okay, 45 times 9.81. Okay, so let's check our answer. So we get T. Okay, so by using calculator, I get T equals to 227.16 Newton, normal force 327.87 Newton. So let's check the final answer here, 227. So our answer is correct. Okey adik-adik, tahniah berjaya fokus hingga ke hujung video. Saya harap ada ilmu yang awak dapat hari ini. Kalau tak banyak pun, satu pun jadi. Okey, untuk awak manfaatkan semasa PSPM nanti. Nak dapat lagi, tengok lagi semula video ni. Okey. Lepas ni dah bolehlah cuba soalan-soalan yang berkaitan dengan forces. Okey, sampai sini sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik. Duduk rumah, jangan pergi mana-mana. Bye-bye.